tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect 2. Continuamos justo donde lo habíamos dejado en nuestra misión. Que nuestra misión es seguir realizando misiones de lealtad. Vamos allá. Antes de continuar, quisiera recomendarles a todos que vayan al canal secundario y que se suscriban, chicos. Es un botón y me ayuda muchísimo. Bien, Kelly. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Let it be all. That'll be all. Vale. I'll be here if you need anything. Vale, poco a poco nos vamos acercando al final de nuestra historia, ¿no? Mejoras de armas, nada todavía. Lo que creo que vamos a hacer, y digo creo, es que vamos a ir a la misión de un personaje que creo que fue el primero que nos pidió que hagamos su misión de lealtad. Y ha sido el que menos importancia le hemos dado. Llegamos aquí con Jack. Y va a ser ayudar a Jacob, creo yo. Sí, vamos a ir a ayudar a Jacob. El personaje que nos ha pedido, creo que fue el primer personaje que nos pidió ayuda. Y sin embargo lo hemos dejado casi para el final. Merece un poco de atención, Jacob. Un traguito de mi cafecito. Y nos vamos hacia allá. Ayudar a Jacob. ¿Dónde está? Aquí está. Alpha Draconis. Me gusta el nombre del sistema. Alpha Draconis. Y el planeta se llama 2175 a ella, ¿vale? Eso significa que es un planeta que no ha sido explorado. 2175 a ella. Este remoto planeta fue bautizado con el nombre de una científica Asari. Parece haber formado parte de la lista de relés de masas prohibidos que conducen al espacio inexplorado. Los pocos datos disponibles proceden de una sonda que sobrevoló la zona de lejos e informan acerca de dos planetas orbitando en torno a una estrella enana blanca. Tus propias exploraciones arrojan los resultados más interesantes. El planeta se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella. Tiene océanos de agua líquida, una delgada atmósfera de nitrógeno y oxígeno y bastante vida vegetal basada en carbono. Es posible que se trate de un mundo jardín, pues todavía sin explorar. Vamos allá. Mira, un planeta rico. Podríamos escanearlo después. ¿Lo puedo escanear ahí? Elemento cero. Espera, ¿nos dio elemento cero? Sí, parece que sí, porque mira, da mucho elemento cero. Y saben que el elemento cero es muy preciado. Pero muy preciado. Mira, calla. Más materiales. Vamos a dar una vueltecita rápida. Mira, calla. Es que estos mundos que son muy ricos, vale la pena completamente escanearlos. Mira, más cosas. Mira, yo no soy... a mí no me gusta escanear por escanear, pero cuando hay algo... pero cuando hay muchos materiales, vale la pena completamente. Mira. Suculentos materiales, ¿eh? Mira, que hay más elemento cero. Ahí vamos a darle. Sobre todo por el elemento cero, que siento yo que es el material más escaso, más difícil de conseguir. Y siento que yo vale la pena mucho tomar algo de ese elemento cero. No me quejo, ¿sabes? Listo. El planeta está pobre. En teoría no hay nada más que escanear. Hay unos pequeños retazos, pero solamente eso. Nada más. Ya. Y vamos a aterrizar. Bien, Jack es leal al fin. Cambiar sus aspectos. Me gusta el segundo aspecto. Pero igual que todo lo demás vamos a ir default. ¿A quién nos llevamos junto con Jacob? Nos vamos a llevar a Miranda. Aunque Miranda ya la elegimos para la misión de Jack, ¿no? Sí, pero creo que va a ser bien porque Miranda y Jacob tuvieron
tuvieron algo antes. Vale, munición disruptora, nos va a venir súper bien. Mira, Jacob tiene cualquier punto, loco. Vale, vamos a subirle munición incendiaria al máximo. Munición de inferno. Una carga explosiva, vale. Y munición incendiaria para Protón, munición de inferno. Eso para él. Entonces ahí... ¡Wow! Hermoso. Miranda tiene todo al máximo. Quiero subirle al máximo el estrellar. Bien. Jacob, creo que se cambie esa por la katana, que la katana mete más daño. O sea, es que la otra... A ver, la scimitar dispara más rápido, pero la katana mete más daño, ¿sabes? Miranda, eso y eso. Bien. Nos vamos allá. I have run a scan of the ship. I detect no life signs, but there may be useful technology or information still inside. Bien. Entonces allá que nos vamos. O sea, la verdad es que sí, un mundo hermoso, ¿eh? No lo podemos negar. No lo podemos negar. Jacob, equípate. Eso, tu escopeta. Bien. Vamos a seguir moviéndonos poco a poco. Poco a poco. Tú me lo has dicho, esa es la nave de su papá. Veo una inteligencia virtual, Es lo más probable, Jacob, es lo más probable. A ver, primero lo que tenemos a un lado. O vamos a hablar con la IA primero. Primero esto. Along with this anymore, we've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... ¿Disculpa? Eso no sonó muy bien, ¿eh? Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. 8 años. Y ellos, o sea, la baliza fue activada hace 8 años. Toxology alert. Ellos se perdieron hace 10 o 12 años, ¿sabes? But this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. A ver, primero preguntar sobre el alimento y el deterioro neuronal. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Vale. Entiendo, parece que se alimentaron de la comida del planeta y parece que no era lo mejor. Who is in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. O sea que se estrellaron. Chocaron. Why wasn't the beacon activated before now?
This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Vale, o sea que... Vale, yo estaba equivocado. O sea que se estrellaron y luego de 8 años el capitán al mando, o sea el papá de Jacob, activó la baliza, pero pasaron 8 años. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Avoiding it for a decade seems unlikely. Miranda tiene razón. Vamos a revisar la nave por dentro, a ver. Pero el primer mensaje decía algo muy perturbador. Le hemos hecho algo horrible a la tripulación, decía. A ver. ¿Quién está hablando? What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember her face. We need to get out. So I can remember, can think straight. They have to hurry. ¿Qué pasó exactamente? Como que estaban perdiendo la memoria, ¿no? Vale, aquí unos creditacos. Me sorprende que estos créditos sigan valiendo a día de hoy, pero bueno. Mira, aquí tenemos uno. Bien. Si estos créditos se perdieron hace 10 años, dudo que sean los mismos, ¿no? ¿Habrá cambiado la moneda un poco? No lo sé. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him. Está hablando el papá de Jacob, ¿eh? Bueno, aparentemente no podemos investigar más aquí. Toca seguir. Movámonos de aquí. Hay unas cajas, parece un sitio de combate. Parece que hay combate. En cualquier caso, voy a activar la munición incendiaria ahora entonces. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will... Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Incoming! El impostor. No tengo idea de qué estarán hablando. Bien, eliminado. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Bien. Objetivos abatidos. That wasn't neural decay. They were feral. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Vamos a hablar de nuevo con la señorita, a ver qué pasa.
You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. No sé por qué lo dijeron como está loca, pero no sé. Jacob no dijo eso exactamente. Jacob dijo está perdida, ¿no? Supongo que puede encajar lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. En el mundo es hermoso, pero parece que la comida es venenosa o hace borrar las memorias o algo. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Sí, puede ser, puede ser. Pero ¿de cuántas personas era la tripulación? Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. Yo creo que todos, Jacob. Yo creo que todos. Guardemos las armas para que no nos veamos hostiles. Hostiles are cleared. They're clearly docile, but in the same uniform remnants as those who attacked us. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent. Possibly. But the woman on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Definitivamente, Jacob. Definitivamente. He has a cruel face. His cruel face. I can't talk to you. I don't want punishing. Go away. You are like him. You will keep us here. Vale, sí parece que le tienen... Hablan de Jacob, ¿no? Tiene muy mala contra Jacob. Una estatua, ¿no? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Sí. Parece como una estatua creada con metal. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. Y han esperado mucho. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Vale, sí, parece que toda la situación... Entiendo lo que está pasando. Parece que el papá de Jacob dijo que enviaría la baliza y al final no lo hizo. Ojo, tenemos mechas. Toca agarrarse a los combos. Tu capitán exige obediencia. Las armas están prohibidas. ¿Y Jacob? Ese está ultra bugueatres. Vale, menos mal que Jacob. Patrols like that are a little much against this bunch. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Hay una posibilidad, Jacob. Que me da mucha pena como Jacob. O sea, las pruebas están ahí, ¿sabes? Pero ojalá que no sea lo que pensamos, pero no dudo mucho, ¿sabes? Vamos a hacer un quick save. Please, here. You could end it. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Necesitamos el cielo. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year,
All the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. The signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Porque había que la crema. Does it say why he separated the men and women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Un Maybe galimatías. the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. Yo tampoco, la verdad. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Vale. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Sí, parece que alejó a los demás hombres, dejó a los necesarios para arreglar la baliza y a los demás, y luego que terminaron de arreglar la baliza para mandar un mensaje de ayuda, los mandó a matar. Mecan activo, fíjate. Ah, vale, porque hay una barrera, no podemos pasar. Sí, vamos a colocar eso. Vale, ok. Pinte con pilita y acá arriba. Bien, nos largamos de aquí. Cuidado. Chicos, aléjense. Oh, el sonidito que mandó. Bien. Un quick save. Solo yo he conseguido librarme. God damn it, it's really him. Just got free, he's covering his ass. Literalmente. Está intentando hacerse el limpio, ¿no? Aquí hay muchos cadáveres. The old corpse has been posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Más mechas. Calma, 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 calma. Bien. La función de ruptura no está funcionando. Jacob está muy enojado. Pero por una parte lo entiendo, ¿sabes? Bien. Ayúntale, Alex. Bien, parece que pudimos. No, aún hay más. Tango batido. Queda otro mecha ahí. Bueno, la munición de ruptura es muy útil. Calma, calma, calma. Bien. Lo logramos. ¿Todavía quedan? ¿En serio? Perfecto. Yo fue una historia muy diferente.
Calma, Jacob, calma. Esperemos, por lo menos esperemos a que... O sea, sí, parece todo muy malo, pero... Esperemos puede que haya otra noticia, ¿sabes? Información que desconocemos. Aunque no tiene mucha pinta. Bien, vamos. ¿Y no hay nada? No, no tiene pinta. Vamos a hacer un poderoso quick save. Y seguimos. Parece que viene otro campo de batalla, ¿eh? Efectivamente. Nice. ¿Te cuento aquí? Vale. Oh. ¿Qué onda? Me tomó años entrenar a mis guardias, pero... Sí, la verdad es que está haciendo cosas horribles. Vale, sí, ahí están. Munición incendiaria. ¿Son humanos? ¿Una granada ahí? No sé si hice daño. Ahí sí. ¿Eso que era? Un mecha. Calma, 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 calma. Sí me dio. Vamos a utilizar esto. La munición incendiaria siempre viene bien. Bien. Me he abatido. Vamos a encargarnos del resto ahora. ¡Hostia! Tipo aquí campeando. Vamos a ver quién nos dice qué justificación da. Pero por ahora no hay nada que justifique todo esto. Logró liberarse de todo, ¿sabes? Pero encontramos todas las pistas nada más llegar. Es que no había forma de encubrir esto. 8 años demoró en mandar la baliza de ayuda. ¿Qué necesidad había? Ay, espera, me pica la axila. Bien. Elementos refinados, vale. Nos llevamos un premiecito por todo esto. Y más créditos. Bien. Vamos a hacer un quick save. Y vamos a ver qué nos tiene que decir el padre de Jacob. Ahí está. A ver qué nos dice el padre de los Taylor. ¿Nada para llevarnos? No. Parece que no. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. Toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you are acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew?
There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an Alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. La verdad que es una historia triste. Una historia de cómo el poder puede corromper al hombre. Nada más. Solamente es eso. Solo es poder y corrupción. Y no es algo necesariamente bueno, ¿sabes? Siempre el poder trae corrupción. A menos que sepas exactamente. A menos que tengas un... ¿Cómo decirlo? No moralidad, porque la moralidad se pueden cambiar. A menos que tengas... ¿Cómo decirlo? Un objetivo claro, ¿no? Un ideal se le conoce. A menos que tengas un ideal muy marcado. Vale, resumen de la misión. Los supervivientes de ella están siendo tratados por el personal de la Alianza con el apoyo adicional de Cerberus. Resulta reconfortante comprobar que Taylor no se ha visto psicológicamente afectado por la experiencia. Ahora que el asunto de su padre está resuelto, Jacob está concentrado totalmente en la misión. Bien. Crea un escudo que absorbe gran cantidad de daño, vale, es como una barrera. Bien. Misión completada, vamos a hablar con Jacob para ver qué nos dice. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor as crew commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give them the tail lights. Roger that.
No lo saludes con las luces. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this. No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Anytime, Jacob. Vale, aparentemente fue Miranda la que filtró la información de la nave del papá de Jacob. Y tal parece que lo hizo por algo sentimental, ¿eh? Parece que todavía le tiene mucho aprecio a Jacob. Porque lo hizo por los viejos tiempos, tal vez cuando tenían algo, cuando tenían una relación amorosa, ¿no? Pero Jacob lo mira diferente, ¿sabes? Lo mira como algo que ya fue del pasado. Y me sorprende que alguien como Miranda aún le tenga mucho aprecio a Jacob en ese sentido, ¿sabes? Pero no lo encuentro malo. Como dijo, en su momento parece que para Jacob era muy importante. Y ahora ella lo hizo solamente por cariño. No lo veo malo, ¿sabes? De hecho, me gustaría conocer a personas así. Parece que sus interacciones con Shepard han cambiado mucho la perspectiva de Miranda. Vale, quick save. Vamos a hablar con Jacob. Thanks for diverting to the Gernsback, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. Maybe not the best way to learn about the relatives, but I'm glad it's done. What do you need? A ver, mejora de la Normandy. We've got the best armor available. The rest is outside my expertise, Commander. Vale. Sobre la tripulación, a ver. What do you think of the state of the crew? Yeah, unless all distractions are removed, loyalty to the mission will suffer. Run this team through hell, and all we're getting is burned. Anything else, Commander? Vale, Jacob nos está diciendo que terminamos las misiones de lealtad, y la verdad que pienso exactamente igual que él. Hablemos. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Vale, goodbye. We'll talk later. Commander. Vale. Miranda tendrá algo más que decir. Vaya, no es por aquí. Ah, tenemos mejoritas que hacer. Y, claro, daño de pistola pesada, 5 de 5. Ojo ahí, la pistola ya mete extraña. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a partir de inmediato a otra misión de lealtad. ¿Nada que hacer? How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else? Muchas gracias, Kelly. I'll be here. Commander, you've received a new message. Vale. Eso es justo lo que quería decir. Vale. Noticias de instalaciones de Pragia, de inteligencia de Cerberus. Comandante Shepard, contacto contigo por indicación del Elusive Man. Cree que te interesaría saber que él ordenó el cierre del proyecto Sujeto Cero antes de que se
antes de que estallase el motín. Cuando el personal de Cerberus llegó, todos los guardias estaban muertos, así como la mayoría de los sujetos. Se trataron las heridas de los niños supervivientes, se les administraron tratamientos anestésicos suaves y fueron entregados a las instalaciones de la Alianza como supervivientes de los ataques de los esclavistas. Unos pocos médicos supervivientes fueron retirados por la fuerza por su papel en el proyecto. Basándonos en tu informe, las instalaciones de Praia han sido destruidas. Vale, o sea que eso fue lo que hicieron. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble que hayan hecho eso. Bien, vamos a... ¿O no? A ver, vamos a ver el tiempo, Efectivamente, estamos en el tiempo justo y necesario. Y entonces hasta aquí lo vamos a dejar con esta hermosa vista del CIC. Vamos a dejarlo aquí. Comenten, denle like y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. ¡Adiós!